बाबरी मस्जिद बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं चंदा। जी हाँ, देखिए कैसे जमीन पर चादर बिछाई गई है और लोग जो वहां पे सभा स्थल के पास आए हुए हैं वे पैसे डाल रहे हैं, पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। ये जगह है मुर्शिदाबाद के रेजी नगर की सभा स्थल के बिल्कुल पास ही। हुमायूं कबीर इस नाम ने पश्चिम बंगाल की सियासी हवा ही पलट दी है। तस्वीर में दिख रहे हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। पहले बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करके और अब ममता बनर्जी को आरएसएस का एजेंट बताकर। दरअसल मुर्शिदाबाद के भरतपुर सीट से विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर दिए गए अपने बयान पर लगातार अड़े हुए हैं और आज वो दिन है और जब इसको लेकर सीएम ममता बनर्जी ने एक्शन लिया था और टीएमसी के हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया था और तभी से बंगाल की राजनीति पलटती जा रही है। हर दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आज ही वो दिन है जब बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने का ऐलान किया गया था। पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं तो कोई ईंट अपने सर पे लेकर आ रहा है आधारशिला रखने के लिए। नेता मानবেন না মানলে যাকে খুশি নেতা মানবেন। মুসলমান সমাজ আপনাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, কারো চক্রান্তের শিকার হবেন না, কারো প্রয়োজনে পা দেবেন না, কারো কথা শুনে নিজের আজকে কি হচ্ছে 2 বছর ধরে এই সরকারের আমলে বোম মারছে কে? মুসলমান। মারছে কে? মুসলমান। মরছে কে? মুসলমান। কেস খাচ্ছে কে? মুসলমান। ডিম খাচ্ছে কে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশের দারোগা বাবুরা। এখান থেকে আপনাদেরকে সাবধান থাকতে হবে, এখান থেকে আপনাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি। আমি পরে বক্তৃতা করব। আজকের অনুষ্ঠান ঠিক 12টার সময় কোরআন খতম হবে। পবিত্র কোরআনের এখানে যাও 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 আজকে আরেকটা উল্লেখযোগ্য দিন মুসলমানদের জন্য, আরেকটা উল্লেখযোগ্য দিন যে পবিত্র কোরআন যেদিন নাজিল হয়েছিল সেই দিন থেকে আজকে 6 ডিসেম্বর 2025 কোরআনের বয়স পূর্ণ হয়েছে 1450 বছর। এই 1450 বছর কোরআনের বয়সের দিনে কোরআনকে মুসলমান আপনাদেরকে হেফাজত করতে হবে। আমাদের জীবনের বিনিময়ে আমরা কোরআনকে রক্ষা করব, কোরআনকে হেফাজত করব। এটাই আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য বলে দিলাম। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বলে দিলাম, আপনারা সবাই শান্ত হয়ে থাকবেন। আমরা ঠিক বেলা 12টায় এখানে পবিত্র কোরআনের খতম করা হবে। 1.5 ঘন্টা লাগবে না 2 ঘন্টা লাগবে। অনেক হাফেজ সাহেব যারা কোরআন মুখস্থ তারা কোরআনের খতম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে রিমোটে যে জায়গাতে আমার ভিত্তি স্থাপন হবে। अंबर बैंक्वेट कोलकाता का प्रीमियम सेलिब्रेशन स्पेस। अपना इवेंट बुक करें अब सिर्फ 51,000 के स्पेशल ऑफर में। कॉल करें 6290927271 पर। अंबर बैंक्वेट।